ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଓ ଜୁହାର। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାନସଭାର 6th ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି। ଚିଲିକା ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ସାହୁ, आनंदपुर श्री अभिमन्यु सेठी, सरस्काना श्री देवाशीष मरांडी, करंजिया श्रीमती बसंती हेम्ब्रम, रेमुना श्रीमती विद्या स्मिता मालिक, सिमुलिया श्रीमती सुभाषिनी साहू, बर्चना मिस वर्षा प्रियदर्शिनी, केंद्रपाड़ा श्री गणेश्वर बेरा, चंपुआ श्री सनातन महाकुंड। धन्यवाद, नमस्कार।